जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एलआईसी रो ये टैगलाइन आपण समस्त को जना आज भद्रक रे शहीद स्मृति भवन ये जो आलोचना चक्र होची सेठी आपण सामने जो व्यक्तित्व को आम रखीचु पाखे तांकर दीर्घ वर्षर अभिज्ञता आ समस्त सहयोगी मान को नहीं काम करिवार शैली टिके नियारा आ से नियारा मनीष को आपण भेटैबार दायित्व आमर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रो भद्रक शाखा जो व्यक्ति मान को आपण देखुचंती निजर अक्लांत परिश्रम बल से आपण जीवन सहित मध्य थांती जीवन पर मध्य दुखर घड़ी केतबेले भी आसीपारे किंतु सेमानकर परिश्रम और सहयोग आपण मान को गोटे नूतन दिग्दर्शन देव बोली आशा रखुचु। आज जी अतिथि एटी अछंती जी जन मोटिवेशनल स्पीकर हिसाब से दीर्घ दिन काम करचंती तांकरी मुहर प्रतिज्ञा नवा एवं केमिति केउपरि भाव रे एलआईसी रो ये कार्यक्रम जारी रही केवल ओडिशा रे नुहे आम सहर नुहे सारा देश रे से निमंत्रण से प्रतिक्रिया रखिबे। सर आपन स्वागत करछि। धन्यवाद सर कोन कहबे आपन परिचय रखंतु आ आजिकार ए विशेष कर्मशाला विषय कोन टी सूचना रखंतु। मो ना अशोक मंगराज। आज जो कर्मशाला धन्यवाद रो पात्र भद्रक एलआईसी डिविजन रो प्रत्येक कर्मकर्ता सर्वोपरि तांकर चीफ मैनेजर तांकर जिते सब लीडर्स अछंती सपन सर आउ जिते भास्कर सर जो मान नाम मन रखी पारुनी समस्त अप्राण चेष्टा आ ये गोटे अनुष्ठान जोटी प्रकृत रे परोक्ष रे प्रत्यक्ष रे से माने निजर परिवार निजर टीम रो दायित्व नहीं थांती आगो को बढ़िया पई सब बेले चेष्टा करी थांती। आज रो ये आसर गोटे उत्सव विद्या उत्सव बोली मु याक भाबुची उत्सव जोटा कि आम समाज रे प्रत्येक लोकंकर काम रे आसे समस्तिंग ऊपर प्रभाव पकई थाए। तो ये जो आगधाड़ी रो लढ़ुआ प्रतिनिधित्व करुचंती आमर एलआईसी रिप्रेजेंटेटिव्स भद्रक डिविजन रो से माने पुरपल्ली रे केमती लोकमान को पाखरे तांकर सुंदर सुंदर सम्मान सूचक दीर्घ मियादी बहुत सुंदर प्रोडक्ट मान को उपस्थापना करी लोकमंगल करिवे लोकमानकर उन्नति साधन निमंते चेष्टा करिवे से मान को प्रेरणा दबा से माने केमती जाइकी लोकमान को पाखरे पहुंचीबे आहुरी उत्साह दीपनार सहित पहुंचीबे निजर सुंदर सुंदर प्रोडक्ट आगामी दिन जो जीवन उत्सव से मानकर प्रोडक्ट आसुची नुआ प्रोडक्ट सिंगल प्रीमियम बहुत कम आसो लोकंर ये माने सदा सर्वदा चेष्टा करी जन मानस जिनस रखापी और लोक मान सेवा करने जमती आप कहले जीवन समय रे एवं जीवन पर भी ताहार कल्पना कल्पना परिकल्पना ये माने करी अनेक सर इंश्योरेंस को नहीं लोकों भितर जनसाधारण भितर आज किसी द्वंद्व रही मानवे सर सर कौन एमती गोटे सरल उपाय जे बतांतु जेतरे लोक आते आपन को सुनुचंदी कि आपन को मोटिवेशनल पावर को जेतरे लोक एनकेज करचंदी सेतळे अति सरल भाव एवं सहज भाव सहरटू नहीं ग्रामांचल पर्यंत से लोकटी केमती सहज बुझी परिबो। मनुष्य सामाजिक प्राणी मनुष्य निजे बंचिबा पई कार्य करबाटा उचित न मनुष्य सब बेले निजर परिवार निजर समाज को आखिरे रखि थाए निजर परिवार पणिया ईश्वर आशीर्वाद करंतु जेते आपण अचीवमेंट करंतु लाइफ रे उपभोग करंतु आपण सेति पई युक्तियुक्त यथार्थ किंतु परवर्ती समय रे निजर पिला निजर भविष्यत निजर भाग्य सब तो मनुष्य हाथ में नहीं ना ईश्वर करंतु आपण बहुत दीर्घायु होंतु एवं बहुत सुंदर भाव में अचीवर हिसाब रे समाज रे प्रतिष्ठित होंतु तथापि भी गोटे मन भीतर आसे मो पिला किछि करिबी रखिबी तो भविष्यत आशा नहीं करी जदि किछि रखिबा करिबा जने बापा जने दायित्व संपन्न व्यक्ति हिसाब रे जने चिंता करे इंश्योरेंस ही एकमात्र विकल्प आउ विश्व सारा विख्यात सब सर्वबृहत प्रतिष्ठान लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तार तो किसी तुलना नहीं तेणु जो माने पहुंचुचंती आपण माने सहयोग करंतु आपण को भविष्य निश्चित उन्नत हो आपण को भविष्य एलआईसी ही एकमात्र विकल्प सारा विश्व रे ये बेस जेतळे तयारी हेतिला सेतळे होय तो लोक ताको ठीक भाव बुझी नथिले किंतु वर्तमान समय रे शहरटू नहीं गाँ पर्यंत समस्ते सेति पई सजत्न एवं गुरुत्व देउचंती। आम सांगे अछंती आम भद्रक ब्रांच रो शाखा परिचालक तांको नेतृत्व रे भद्रक रे एलआईसी ऑफिस रो समस्त कर्मकर्ता आ एजेंट माने काम करती केते गुरुत्वपूर्ण ये विभाग आ केते गुरुत्वर सहित से को ग्रहण करती आ केमिति केउ परिस्थिति रे से ताको सुचारू रूपे चले आछंती भद्रक ब्रांच को तांको पाखर प्रतिज्ञा नवा। सर आपन को स्वागत करूछी। नमस्कार। क्या बोलेंगे सर इतना जमा पड़ा हुआ है यहाँ पे अच्छा लग रहा है लोग बैठ के सुन रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं आप। I felt very happy, sir. As you know, LIC, Life Insurance Corporation of India, is in the hearts of citizens
Now, because of that only, LIC is becoming a brand, and because of that, our people, Badrak, we have nearly 2,500 agents, and because of the efforts of all the marketing team and because of administrative support, our LIC Badrak branch is occupying All India number top 10 position, sir. So today, I appreciate the efforts of our LIAF in 1964 and invited Dr. Ashok Mangaraj and arranged this motivational meeting. It is not for the benefit of not only for our agents, sir. It is the kind of generating financial planning among the citizens of this Badrak, entire district Badrak, sir. So we have wonderful products. So I sincerely request all the citizens of Badrak to avail of the services of our field force. So not only in marketing, so we have been settling claims, and it is the world's #1 brand, sir. So I request all the citizens to avail of the services and again make us feel proud to be the beacon of India, sir. Being a part of the LIC, you have so many people behind you. Today Ashok ji is here. Yes. How do you feel now? Yeah, really wonderful, sir. Now, for each and every profession, motivation is very much required, sir. So, with the actually wonderful presentation of Dr. Ashok Mangaraj, our people are elated, excited, and highly charged, sir. So, that will really fetch the kind of activity for our Badrak branch. We are so happy and feel proud, sir. ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି। ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ। ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ନିଜର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରାଞ୍ଚର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମନୋଜ ଗୁପ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା। LIC ର ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ ସେ ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କଣ ସଚେତନ କରାନ୍ତି, କଣ ମନ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଆଉ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ କାହାଣୀ କଣ ଥାଏ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମନୋଜ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଚିତ। ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆଜି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକବାସୀ କଣ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭଦ୍ରକବାସୀ ଭାରତବାସୀ ଆମକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ରହୁ, କି ଗଲା ପରେ ଘରେ କେହି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଲୋକ କେହି ମାନେ ସେମିତିଆ ଫିଲ୍ ମାନେ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ରହିବା ଉଚିତ, ନ ରହିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ମାନେ ପରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା ପରେ ତା ପରିବାର କେମିତିଆ ଚଳିବ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି ହବ, ପିଲା ପାଠ କେମିତିଆ ପଢିବେ, ସେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜିନିଷ। ସେଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଥଟ୍ଟା ନଉଛୁ। LIC ଆସିଲେ ଲୁଚିକି ଲୋକ ପଳାନ୍ତି, ନା ନା ମୁଁ କରିବିନି, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ। ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଇସା ଥିବ, ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଇସା ନଥିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛୁ କି ସେଇଟା ଆମେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିକି ପଲିସି କରାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବରଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତେ ପଲିସି କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବେ ତୁଲାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ ମନୋଜ ଗୁପ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଲେ। ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ସେ ଯୋଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ LIC ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଆମଦାନୀରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟେଇଲୁ ତାଙ୍କର କେଇ ପଦ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛୁ LIC କୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ଆପଣ ଆଡଭାଇଜରଙ୍କୁ ନେଇ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, RCN ଓଡ଼ିଆ। अपने आप से क्या संबंध है, अपनी कस्टमर से क्या संबंध है, अपने प्रोडक्ट से, अपने ब्रांड से क्या संबंध है, अपनी प्लेटफॉर्म से क्या संबंध है, ये संबंध स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुझे ना? हाँ।